Boiled egg. Look. It's More palay. yes, it's like this. The purpose of my forehead. Andiyan mo ginatudlo to ni Steven. Andiyan mo ginatudlo to, Matt. Kahapon nag-reading ni Dili. Ang mat si Kuan. Ang mat si Erwin. Dili siya ka-reading, di siya ka-read. Dahil ang karavan dahil, iba na nag-carnival. Yung matuok na karoon. Ginabalik-balik, bin mo katawa pag igna. Matig na Hindi ko rin nagbasa na. Hala, karaban, carnival. Karaban. Carnival. Dahil, ikayo no. Yung umutik ito yun, ano mo ba? Ano?